उद्घाटन करचे विनंती करता मॅडम सुद्धा सगळ्यांनी मास्क घालचे आपल्या मास्कची पयस रावत आणि मास्क घालत. Very good. Harish, come this side. Who else is not there? Mask alata लगा आपला. Yes, sir. Sir. विनंती करता सगळ्यांनी आधी बसता घेतली. Madam. 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 Go in now. Very good. Satish. बैठ गया ना फिर बोले था क्या टाइम बतला टाइम हमारा चले सर Sir, I facility check. What do you want to say about it? See, this government has been trying very hard to solve the garbage issue. And तुम्ही पहिला असतले कितलेशे steps गव्हर्मेंटान उचललेले आसा. सालिगांव 100 टन असले ते आता कॅपॅसिटी वाडयता, काकोराय येता. At the same time, panchayats also are making their own effort to solve the garbage problem. Today this is a MRF facility being inaugurated, and thereafter they are going to put up a 3 TPT plant for handling the wet garbage. Similar plant is being also put up at Chikalim. In fact, that is going to be a 5 TPT because we are going to handle the airport garbage as well. And MRF, the roofing part is going on as far as Chikalim is concerned. Like this, I gave only 2 examples in my taluka. Entire Goa, similar exercise to handle garbage in a scientific manner is being done. My appeal to the people, please segregate the garbage at source. It becomes easier for the panchayats. Otherwise, they will again come and try to segregate. That will not work. And everyone has to cooperate. पहिले तुम्ही जाणा कितले प्रमाणात टुरिस्ट येताले आणि आता कितले येता ते गार्बेज ऑटोमॅटिक जनरेट जाता टुरिस्टां कडेसून लोकल पॉप्युलेशनूय इन्क्रीज जाला सो सगळे कॉलनीज कितल्योशे आयला घरां कितलीशी आयला गार्बेज प्रत्येक जाण करता सो हँडल सारकें जावपा जाय सो ताका लागून सरकार जाता तितली प्रयत्न करता पूण सरकार प्रयत्न करता तेन्ना लोकांचेय प्रयत्न आसपा जाय आनी हांव शाबासकी दिता आमचे सांकवाल पंचायती रमाकांत बोरकार आणि त्याचे सगळे वांगड्यांक की तेणी ताबडतोब MRF फॅसिलिटी तयार केली म्हणून इनफॅक्ट आय वॉन्टेड टू बी फर्स्ट इन चिकालीम बट दे हॅव बिटन मी ऑल्सो बट आय हॅव बीन गिविंग देम ऑल द एनकरेजमेंट बिकॉज जाता तितले बेगीन ही गार्बेज प्रॉब्लेम आमच्या गोंयांत सॉल्व करपा जाय जेन्ना आमी इतली व्हडली टुरिजम स्टेट म्हणटा नॅचरली वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑल्सो नो सो दॅट्स वाय दीस फॅसिलिटी हॅज कम अप.
साहेब तुम्ही आज एक मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी ओपन केल्ली आहे. फाटल्या दिसांनी तुम्ही सांगलें की दिस वील हेल्प सांकवाल मेक गार्बेज फ्री. सो ताजेर तुम्ही कितें सांगू शकता? हेजेर आतां जे प्रमाणे आमी आज जे फॅसिलिटी उबी केल्या हे एंटायर सांकवाळच्या रस्त्या सायडीची गार्बेज उडयताले ती आमकां टोटली बंद करूं जाय आनी ती बंद जाल्या नंतर आमचो टोटल सांकवाळ्याक क्लिनस हो तयार जातलो. नाजाल्यार वयत थंय ते डार्क स्पॉट तयार जाल्ले आहा ते आमकां काडूं जाय. आनी प्लास्टीक जी रस्त्या सायडीक वयता ती आमकां हांगसर हाडून ती बेल करून आमकां धाडूं जाय. जी फॅसिलिटी आयज आमकां उबी करपाक आमकां मेन हेल्प जालो म्हणटा तो क्लियरन्स करपाक मोबिन्सन. ताका लागून आयज आमची पंचायत एक्टीव आहा आनी सगळे मेंबर एकटे रावन आयज कामां करता. आनी खुशेकाळ ही एकटे सरपंचान रमाकांतान केलें न्हू, सगळे मेंबर बरोबर आहा, सगळ्यान कॉपरेट केल्ले आहा आनी ताका लागून ही आयज जाल्ल्या. त्याच प्रमाणे BDO आनी डायरेक्टर तेणी फायली क्लियर करपाक आयज आमकां मुखार काडले आहा आनी हे फॅसिलिटी आमकां प्रोवायड करून गेल्ले आहा. आतां तो 3 TPD प्लांट जो येता मशिनरी तेजी येयल्ली आसा, बॉर्डरीचे उरले एक्चुली आयज पावपाची बॉर्डरीचे उरले आहा आनी एक 15-20 दीस भितर ते म्हणटा कितें आमी फीट करून दिता जेणे करून वेट गार्बेज जी आहा ती क्लियर जातली. सो आमकां हे जेन्ना क्लियर जाता तेन्ना म्हाका दिसता सांकवाळ टोटली एंटायरली हे जे पोल्युशन जाता आमकां गार्बेजी लागून ते फ्री जातलें. तर हाजे पयलीं तुमी सांगिल्लें की फायन बी लायतले. फायन लायतलेच. आतां आमी बसोन तेजेर डिस्कस करून आमी प्रत्येक जे थोडे मस्ती करता लोक मुद्दम जावन स्कुटरीचे भरून हाडटले भायर उरतले ते आमगे कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाना. ताका आमी प्रोविजनात दवरतले कितले फायन घालप कितले हें करप आनी परत जर तशें जालें आमी ती तेगे गार्बेज जो कोण दिना ताका उदक लायट डिस्कनेक्ट करून आमी एक हें दवरतले डिस्कनेक्ट करून लायतले आनी ताका खातीर एक सुपरवायझरी आमी अपॉयंट करता हेवूय पळोवपाक गार्बेज पळोवपाक आनी सगळे कडेन हे मेंटेनन्स दवरपाक. रमाकांत बाब खंय तरी हे सायट तुमी आतां इनोग्रेट करता पूण आमी पळयता की खंय तरी कोण तरी एलिगेशन करता, कोण तरी व्हिडियो काडून घालता आनी तुमचे ह्या सायट आनी बाकीचे प्रोजेक्टाचेर कितें तुमी व्हिडिओ काडून घालता तो एक आसा RTI म्हणून स्वता RTI म्हणटा. ताका लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तो RTI कसलो तो. ताका काम धंदो कांय ना, तागे इनकम जे आशिल्लें तें बंद जालां आनी थोड्या दिसांनी हांव भायर येता आनी हांव आतां करपाक तेजेर केस फायल करपा आसा. कित्याक उठून तो एलिगेशन करता सगळे पंचायतचेर सरपंचाचेर इवन मोविन सराचेर जावं BDOचेर सगळे ऑथॉरिटी आहा तेंचेर आयज तो हें करता. आयज हो जो प्रोजेक्ट जाल्लो आहा हो सगळो प्रोपर प्रोसिजर करून जाल्लो आहा, हायकोर्टा डायरेक्शन आहा हे आमी तयार करपाचें. तरी सुद्दां तो एलिगेशन करता. ताका आमी टायम येता की आमी ताका आन्सर दिवपाचें दितले. Madam, project has been inaugurated in your constituency today. So what you want to say about it? Yes, I think this is a happy day for the Sankwal Panchayat because as per the directive of the Swachh Bharat Mission, every Panchayat has been directed to have a material recovery facility center, and today this center is being inaugurated, which means, further steps and more focus will be on making sure that the garbage is collected, garbage is segregated, and we all know that garbage is the focus of infection. And if we want to ensure good health and we want to ensure a clean environment, then these facilities at every panchayat level are very, very essential. And I congratulate the Sankwal Panchayat. And I also say thank you to the Honorable Minister for Panchayats to ensure that such facilities are being put in place. In fact, this is the second facility that I am inaugurating within the last 1 month, the first being at Kortali Panchayat. And as you can see, the entire infrastructure is very neat, very beautiful. It has to be maintained clean, no doubt garbage will come in. But still, there are ways of doing things in a very neat manner. You can see here the baling machine. Okay, so dry waste which can be recovered will be baled, which will also give us some kind of revenue. So I think we are on the right path, and I request the panchayat members, the sarpanch and all the panchayats to be focused to ensure that garbage is not only collected at every ward,
but to ensure that garbage is collected in a segregated manner. As said by the Honorable Minister, segregation at source is very, very important to ensure the success of the entire process. I congratulate everybody concerned once again. I also want to congratulate our BDO because he is also very active in following all this essential infrastructure. I congratulate all the panchas and I request you all to be focused, and I'm sure Sankwal village will be one of the cleanest villages in the state of Goa. Okay, Thank you. Thank